टीएमसी कमियर को बीजेपी सरकार विरुद्ध मिছিল को एतहब आकादा अड़ी आयमा टोठा रेगे उनको दाबी जे बीजेपी सरकार स्वैराचारी शासन व्यवस्थाय चालुएदा और उनका गे हुगली रेना सिंगुर रे केंद्रीय सरकार स्वैराचारी शासन विरुद्ध डाहार रेको आड़गोएना सिंगुर ब्लॉक तृणमूल युव कांग्रेस नोआ मिছিল तालाते टीएमसी रेन कमियर को दाबी केदा निरपेक्ष लेखाते तदন্ত हुयुमा चेदा से केंद्र सरकार संस्था ईडी और सीबीआई होते तालमा सरकार आईरेन विरोधी पार्टी रेन अगुआन को चेतान रेगे कार्रवाई होचोएदा और उनको गेको हैरेसमेंट कुआ मेनखान बीजेपी रेन जहां अगुआन को चेतान रे नौकाना मामला मेना रेहो उनको दो बांग को तलबेट कुआ और ओना खातिर गे टीएमसी रेन अगुआन को मिছিল तालाते तालमा सरकार चेतान रे रांगा ओना को सदर आकादा और तेहिंग बारिया मीरू चेड़े आते हो को मिছিল केदा टीएमसी उनको मेन ईडी और सीबीआई हो मीरू चेड़े लेका गे बीजेपी सरकार शिक्षावाका काथा लेका को कमिएदा नोआ मिছিল रे तिरलकुआ लेखा ताहेकाना मेदरे पाड़ाव लेका गे मिছিল रेकिन सेलेद लेना हरिपाल विधानसभा रेन विधायक डॉक्टर करबी मान्ना साथे आरहो अडी आयमा टीएमसी रेन मारांग अगुआन को নিরপেক্ষতা থাকুক আর ইডি সিবিআই নিরপেক্ষভাবে সবকিছু বিচার করুক। মানে দুটো পাখি রাখা হয়েছে আজকের মিছিলে দেখলাম একটা ইডি সিবিআই তোতা পাখির মতো কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যা বলছে সেটাই বাধ্য হয়ে তারা করছে, সেই জন্য তোতা পাখির মতো কাজ করছে ইডি সিবিআই, এটাই তার প্রতীক। মানে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে কি বলছেন রাজনীতির বিষয় আছে? রাজনৈতিক বিষয় নিশ্চয়ই আছে, শুধুমাত্র তারাই কেন, এই একই দোষী নারদা কাণ্ডে শুভেন্দু অধিকারী আছে, আপনার হেমন্ত শর্মা আছে, তাদেরকে কেন ধরা হচ্ছে না? শুধু তৃণমূলের ওপরেই এই কোপ কেন? তাহলে কি 2021-এর বিধানসভা নির্বাচন না 2024 সামনে আসছে বলে এই মানে সেই পাখি রেখে প্রতিবাদ হচ্ছে? হ্যাঁ, কোথা পাখির কাজ করছে, যা বলছে তাই শুনছে কেন্দ্রের সরকার।